ना 7 दिन जे अंधार लो बौड़ सूर्य न होइबे देखा श्रृगाल कुकुर घरे पशि जीवे केही न करिबे रक्षा जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्मराशि कଳି कलुष नाशन आदि नाई कि अंत नाही जार आरंभ नाई शेष आसीब कोठू के निर्गुण रूप सुलभती सगुण न जानई कोई सगुण अगुण नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होई जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 निर्गुण रूप सुलभती सगुण न जानई कोई भगवान हेउचंदी प्रभु हेउचंदी ईश्वर विषय यदि आम आलोचना करिबा ताले शास्त्र पुराण गीता भागवत रामायण महाभारत रे ऋषि मुनि माने भगवान का विषय कौन कहिचंदी से हेउचंदी निर्गुण नहीं भगवान का विषय कौन कहिचंदी से निराकार आकार तांगर नाही प्रभु का विषय कौन कहिचंदी से अरूप ब्रह्म अरूप जदि भगवान प्रभु हेउचनी अरूप भीम भाई कहले ए निकट रे अछि ना आपण और जोरंदा केते बाट पाखरे जोरंदा गाती नहीं जन्मरु अंध जाति रे कंध की रेढ़ा कोले जन्म हेतिले द्वापर जुगर नित्य केशरी मां राधा रानी स्वामी द्रोह अपराधरी कली जुगरे पुरुष शरीर रे जन्म हेबे बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम आदि संहिता रे लिखिछन से पुरुष की ये द्वापर जुगर नित्य किशोरी राधा रानी की ना रेढ़ा कोले जन्म हितिबा जन्मरु अंध जाति रे कंध सेले भीम होई महिमा धर्मर जे होचनी प्रचारक से ईश्वर विषय प्रभु विषय कौन कहिछन ना रूप रेख नहीं है शून्य दे अछहु दे रूप रेख नहीं है शून्य दे अछहु दे बहु अच्छी जड़ न थाई पवन कण चाष वायु बहे घन घन बहु अच्छी जड़ न थाई पवन कण चाष वायु बहे घन घन बहु अच्छी जड़ न थाई टिकोड़ा बहु अच्छी जड़ न थाई टिकोड़ा उल्का पात एवं मही हे शून्य दे अछहु दे उड़ा उड़ी हरि बोल रेख नहीं है शून्य दे अछहु दे रूप रेख नहीं है शून्य दे अछहु दे बोल भक्त वत्सल जगन्नाथ की जय जार रूप नहीं जी अरूप जार आकार नहीं से निराकार निर्गुण जाको कहती से निराकार प्रभु बेले बेले नराकार ही चंद्र से निर्गुण प्रभु बेले बेले सगुण होइछन अरूपर रूप होइछन इना राम केते थर रूप होइछन भगवान चारि जुगरे केते थर अरूपर रूप होइछन आपण जयदेवंकर गीत गोविंद पढ़ी थे 10 अवतार रे गीत गोविंद 10 अवतार वर्णना कर जाए प्रभुंकर प्रथम अवतार प्रभुंकर मत्स्या अवतार द्वितीय अवतार कच्छप अवतार तृतीय अवतार वराह अवतार चतुर्थ अवतार नरसिंह अवतार पंचम अवतार वामन अवतार षष्ठ अवतार परशुराम अवतार सप्तम अवतार राम अवतार अष्टम अवतार प्रभुंकर बलराम अवतार नवम अवतार बुद्ध अवतार दशम अवतार प्रभुंकर कौन छतिया बटर हरिदास महापुरुष छतिया बट आपण मैंने जाइए केबे हुए से छतिया बटर महापुरुष हरिदास प्रभुंकर दशम अवतार कौन बोली कहले ना कलंकी रूप को धरिलो बौड़ा कला धड़ा घोड़ा चढ़ी कृष्ण बड़ राम वृक्ष संगारी 12 हाथ खंडा धरी
जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्मराशि कणि कलुषर छतिया बटर हरिदास कहले कण की रूप को धरिलो बौल कला धड़ा घोड़ा चढ़ी कृष्ण बलराम मिलेछ संगारिबे 12 हाथ खंडा धरी शेष अवतार प्रभुंगर कहले कलिकी अवतार हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधी तेणु अरूपर रूप प्रभु अनेक बार नहीं कहीं चारि जुग रे जुग को जुग यही मतेरे उठावा परमानंद जगते रे उठावा राधे गोविंद 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 हे उठावा पदुगाळुची मकरनाहे उठावा सत्य त्रेतया द्वापर कली चारिटा जुग ये चारिटा जुगरे प्रभु अरूपर रूप अनेक बार नहीं कहीं कहले कहीं अर्जुन कुरुक्षेत्र यही प्रश्न भगवान को करते कहले हे गोविंद हे केशव आपण अरूपर रूप निराकार नराकार केते बेले काहे हुअंती भगवान उत्तर देइथिले गीता रे कोन कहिथिले आपण माने गीता पढ़ी चंदे ना से श्रीमद् भगवत गीता रे अर्जुन को उत्तर देइचले प्रभु कोन ना हे अर्जुन मु अरूपर रूप केते बेले काहे हुई ना जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे अर्जुन जेतबळे धर्मर ग्लानि हुई अधर्म जेतबळे बढ़े अराजकता बढ़े पाप जेतबळे बढ़े आउ से पापर भार ये पृथ्वी वक्षरे सहिबा जेतबळे असह्य हुई हे अर्जुन सेतबळे मो अरूपर रूप हुई निराकार नराकार हुई नहीं सबु जुग सत्य त्रेतया द्वापर कड़ी नहीं चारि जुगरे दुष्ट निवारे संत पाणुरे उठावा नाथ परम दयालु रे उठावा राधे गोविंद 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 हे उठावा पदुगाळुची मकरनाहे उठावा दुष्ट विनाश करी संध पालन करिया पई अधर्मर विनाश करी धर्म स्थापना करिया पई पृथ्वी वक्षरु पापर भार को लाघव करी अधर्मर भार को लाघव करी धर्म स्थापना करिया पई हे अर्जुन मु चारि जुगरे निराकार नराकार अरूपर रूप हेछि बुझिले ज्ञानी गुणी मंडली जेबे धर्मर ग्लानि हेछि सेतबळे मु अवतार हेछि मन देकी सुनते कथा सत्य जुगरे धर्म थिला चारि पाद सत्य जुगरे धर्म थिला चारि पाद कौन कौन तप शौच दया सत्य ये चारि पाद रे सत्य जुगरे धर्म थिला धर्म जदि चारि पाद थिला पुण्य पूर्ण पाप नास्ति पुण्य पूर्ण भावर थिला पाप सत्य जुगरे नथिला त सेहि पे सत्य जुगर आयुष थिला 17,28,000 वर्ष मन देखि सुनंतु ये सत्य जुगर आयुष थिला 17,28,000 वर्ष धर्म जदि चारि पाद थिला पुण्य पूर्ण भावर थिला ताले धर्म को नाश कला कि सत्य जुगरे प्रभु बाध्य के अवतार हेले चारि अक्षर विष्ट असुर कि मुरासुर ये मुरासुर नामक चारि अक्षर विष्ट असुर को मारी सत्य जुगरे धर्म रक्षा करिया पाई मो प्रभु बाध्य कि चारि अक्षर अवतार नेले को अवतार नेले सत्य जुग
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଅବତାର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବତାର କ'ଣ? ନରସିଂହ। ଶେଷ ନୃସିଂହ ଅବତାର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ। ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତେଣୁ ଧର୍ମ ଯଦି ଚାରିପାଦ ରହିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ଧର୍ମକୁ ନାଶ କଲା ଚାରି ଅକ୍ଷର ବିଷ୍ଟ ଅସୁର ମୁରାସୁର। ଇଏ ମୁରାସୁର ନାମକ ଚାରି ଅକ୍ଷର ବିଷ୍ଟ ଅସୁରକୁ ମାରି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଚାରି ଅକ୍ଷର ଅବତାର ନେଲେ, କି ନରସିଂହ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୁଗର ଆୟୁଷ ଯଦି ହେଲା କେତେ? 17,28,000 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ ହେଲା? ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ବୀର୍ଯ୍ୟଗତ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଥିଲା ବୀର୍ଯ୍ୟରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମଣିଷ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି, ପରିବାର ଭିତରେ ରହି, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ଏ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଯଦି ଏ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା, ଏ ଜନି ଜନ୍ମର ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ସହଜ ସରଳ ବାଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତପ କର, ତପ କର, ତପ କର। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଉଛି ତପସ୍ୟା ପ୍ରଧାନ ଯୁଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ତପ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଚାଲିଗଲା, ଆସିଲା ତ୍ରେତା ଯୁଗ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ପାଦ କଟିକି ଧର୍ମ ରହିଲା 3 ପାଦ। କ'ଣ କ'ଣ? ଶୌଚ, ଦୟା, ସତ୍ୟ। ଇଏ 3 ପାଦରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯଦି ଧର୍ମ ରହିଲା, ତାହେଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଆୟୁଷ କମିକି ହେଇଗଲା କେତେ? ନା 12,96,000 ବର୍ଷ। ଧର୍ମ ଯଦି 3 ପାଦ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଧର୍ମକୁ ନାଶ କଲା କି 3 ଅକ୍ଷର ବିଷ୍ଟ ଅସୁର, କି ରାବଣ। ଏ ରାବଣ ରୂପକ 3 ଅକ୍ଷର ବିଷ୍ଟ ଅସୁରକୁ ମାରି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି 3 ଅକ୍ଷର ଅବତାର ନେଲେ, କି ଝିଅରେ କହ ଏଇ କୁନି ଝିଅ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଲେ 3 ଅକ୍ଷରେ, କି ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ମଣିଷ। ଆଉ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଆୟୁଷ ଯଦି ହେଲା କେତେ? ନା 12,96,000 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ କେତେ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ଶୂନ କଟିକି ହେଲା 10,000 ବର୍ଷ। କାହିଁକି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମଣିଷର ଆୟୁଷ କମିଲା କହିଲେ? ନା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ରହିଲା କୋଉଠି? ନା ମଜ୍ଜାଗତ ପ୍ରାଣ। ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସି ରହିଲା ମଜ୍ଜାରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ଆୟୁଷ ଟିକେ କମିଗଲା ମଣିଷର। ଭଗବାନ କହିଲେ ରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ମଣିଷ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି, ପରିବାର ଭିତରେ ରହି, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳି ଜନି ଜନ୍ମର ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ନା, ତୋ ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସହଜ ସରଳ ବାଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ତ୍ରେତୟାମ୍ ଯଜତମକି, ଯଜ୍ଞ କର, ଯଜ୍ଞ କର, ଯଜ୍ଞ କର। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଧାନ ଯୁଗ। ଇଏ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଚାଲିଗଲା, ଆସିଲା କୋଉ ଯୁଗ? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଧର୍ମର ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ କଟିଗଲା, ଧର୍ମ ରହିଲା 2 ପାଦ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଦୟା ଆଉ ସତ୍ୟ। ଏ 2 ପାଦରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ରହିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଆୟୁଷ କମି ହେଇଗଲା କେତେ? ନା 8,64,000 ବର୍ଷ। ଧର୍ମ ଯଦି 2 ପାଦ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଧର୍ମକୁ ନାଶ କଲା କି 2 ଅକ୍ଷର ବିଷ୍ଟ ଅସୁର, କି କଂସ। ଆଉ ଏ 2 ଅକ୍ଷର ବିଷ୍ଟ କଂସ ରୂପକ ଅସୁରକୁ ମାରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି 2 ଅକ୍ଷରେ ଅବତାର ନେଲେ, କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଆୟୁଷ ଯଦି ହେଲା କେତେ? 8,64,000 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ କେତେ ହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, ହେଲା 1000 ବର୍ଷ। କାହିଁକି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମଣିଷର ଆୟୁଷ କମିଲା କହିଲେ? ନା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ରହିଲା କୋଉଠି? ଅସ୍ଥିଗତ ପ୍ରାଣ, ହାଡରେ ରହିଲା ପ୍ରାଣ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆୟୁଷ କମିକି ହେଇଗଲା 1000 ବର୍ଷ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମଣିଷ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି, ପରିବାର ଭିତରେ ରହି, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ଏ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଚଢ଼ି ଯଦି ଜନି ଜନ୍ମର ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା, ତୋ ପାଇଁ ସହଜ ସରଳ ବାଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରବଜ୍ୟା ସେବା। ଇଏ 3 ଗୋଟି ଯୁଗ ଚାଲିଗଲା। କୋଉ ଯୁଗ ଆସିଲା? କଳି ଯୁଗ। କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଆଜି ରହିଲା 1 ପାଦ। କ'ଣ କହିଲେ? କଳି ଯୁଗରେ ଆଜି ଧର୍ମର 1 ପାଦ ଅଛି। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସତ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ଅଛି। ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ଧର୍ମ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା?
ସତ ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା ନା ସତ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ଦେଉ ଅଛି ଶସ୍ୟ ଫଳ ଦେଉ ଅଛି ଶସ୍ୟ ଫଳ ସତ୍ୟରେ ମେଘ ମାନେ ଯେ ବର୍ଷନ୍ତି ସଲୀଳା ବାବୁ ବର୍ଷନ୍ତି ଲୀଳା ସତ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଦିନ ରାତି ହଉଛି ସତ ଅଛି ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ହଉନି ଦିନ ରାତି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ହବା ନାଇଁ ସତ ଅଛି ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛତିଆ ବଟର ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ଦିନ ରାତି ହବନି କିଛି ଦିନ କେଇ ଦିନ ପାଇଁ ନା 7 ଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧାର ଲୋ ବଉଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶି ଯିବେ କେହି ନ କରିବେ ରକ୍ଷା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ